ዋስጊር ቱ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተከስቻለሁ። በባለፈው እንግዲህ ቃል እንደገባነው መሰረት እንጀራ ለመጋገር ከልጅቷ ጋር ቀጠሮ ይዘን ዛሬ ተቃጣን ማለት ነው። አሁን ትመጣለች። ኦልሬዲ መታለች። ላሳያችሁማ ጋይስ ለማንኛውም እንግዲህ አንጀሊና መታለች ማለት ነው። ዛሬ እንጀራውን እንጋግራለን። ያዘጋጀናቸው እቃዎች አሉ። በቀጥታ ወደ ኪችን as we begin gleich die Küche. Backen wir das Ding. Hast du Lust? Ja, natürlich. Komm. ሶ እንግዲህ ወደ ኪችን እየገባን ነው። ኦልሬዲ ተቀምጣለች። እስቲ የገዛነው ቃል አሳያችሁ ነው። መጀመሪያ ይሄኛው በርበሬ ዳሳይስ በርበሬ ሶ ሻፍ ክኖብላህ ነጭ ሽንኩርት። ይሄ የኢትዮጵያውን ምስር ገዝቻለሁ። ይሄ ቀዩ ማለት በቀይና አንድ ደግሞ በጥቁሩ ድፍን ምስር ይባልኝ። ሁለቱን ቃሪያ፣ ካሮት፣ ድንች፣ ሽንኩርት እና እዚህ ጋር ትላንት ያዘጋጀነው ሊጥ ነበረ። ኬትሳ ያ ፖይስ ቲንግ ሪስት ዳስ ጋይስ በጣም ነው። ትላንት ወዲያ ነበር ያቦካ ነው። አብጧል እያለች ነው። በጣም አላ የሆነ ተነፍቷል ጋዙ ስለተጠራቀመ። ኦ ጋይስ ጠላ ነው የሚለው መቤት ሂነ አይስ ጊብስ አይደል ትሬን ሪሽት genau so ያ ለማንኛውም እንግዲህ ሁለት ቀን ነው። እስቲ ሾፈ das ist so gereist das ist reich zwei Tage ja also das ist halt unser erste Mal የመጀመሪያችን ነው። wir haben das nie vorher schon gemacht ለወጣችንም ለኔም ኢትዮጵያውኝ ግን ጋገር ያለቀም የአባቴ እንትን ነው። ዛሬ እውት ጋይስ ባለፈው ነገራችኋለሁ 10 ኪሎ ጤፍ ፋዘር ላይክ mein Vater hat 10 Kilo geschickt per Post und ich habe ja es ist viel jetzt endlich ዛሬ እንሰራዋለን ማለት ነው። በቃ ወቀታ ወደ መጋገር እንገባ ነው ማለት ነው። አይ ቲንክ አሁን አብስ መጣል አለብን። ሶ ጋይስ ለማንኛውም እንግዲህ አሁን የመጀመሪያ አንድ እንጀራ ለማድረግ ወስናል። ላይክ ለሙከራ ማለት ነው። ምክንያቱም እርግጠኛ አይደለም እንግዲህ ስራ የሚለውን ችግር አለ እያለች ነው እንግዲህ እና ለማንኛውም እስቲ አንድ እንጀራ እንሞክራለን። እዚህ ሀገር በዘይት ነው የምናሟሸው ነው የሚባለው። ምንድነው ኢትዮጵያ በጎመን ዘር ነው። weißt du in Äthiopien wir machen es komplett anders nicht mit Öl gibt so eine Getreide ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt ጎመን ዘር ምን እንደሆነ ጋይስ አላውቅም፣ ግን እዚያውን በእንትን እያደረገች ነው። ሊጡ እንዳያችሁት ቅድም እዩት ትንሽ ነው። probieren es mal Du musst es machen. Ich werde dann filmen. Mach mal Schritt. So guys አሁን የመጀመሪያው ሙከራ እናደርግ ነው። du musst so eine Kreis machen du musst so eine Kreis machen so Mach es mal so kleine. አላሳያችሁም ታውቃላችሁ። መጀመሪያ ይራስ አደራረጉ እንደ ፓንኬክ ነው ቁጭ ያደረገችው። ኦ ግን ላሳያችሁ ማ ጋይስ ይሁት Das sieht gut aus. man sieht die Augen sogar ይሁን ማ ጋይስ ታያችሁ አይን አለው also das ist echt gut. Ja wirklich? Ich meine wenn du die Augen siehst guck mal es hat so viel Löcher. Okay. Also richtig Enjera hat so viel Löcher und du weißt dass es gut ist also wenn es so viel Löcher hat. Aber ich weiß halt nicht, wann ich umdrehen soll. Nee, du musst gar nicht umdrehen. Bleib gar nicht nur umdrehen? auf eine Seite, nur auf eine Seite. Ah, okay, gut. Ja. Guys, ይሄ ገፋ ነበር። Richtig gut. አንድ ማለት አይን አለው በጣም ብዙ ገና ከመግባቱ ፕላስ Probieren. Ist es fertig oder nicht? የምር ጋይስ በጣም አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ላሳያችሁ እንዴ Ja, es ist gut. ቀዝቀዝ አለበት ግን ጋይስ የምር በጣም አሪፍ ነው። Also es ist richtig gut geworden. Vielleicht musst du Wow. das anbraten, oder? Wow. Ey, das hast du richtig gut gemacht. Probieren? Schmeckt auch wie Injera. Und ist perfekt. Guys, የመጀመሪያው ሙከራ ነበረ በጣም አሪፍ ሆናል። So wir machen jetzt halt በደንብ እንጀምራለን በትልቁ ማለት ግን አሰፋፉን አሳያታለሁ። ቀይ አሁን ich zeige es dir wie das geht. Warte mal jetzt. Soll ich mal? Ja, jetzt machen wir Stopp. Okay. Das müssen wir rausschneiden. Ich hab gar nicht gefilmt, okay jetzt. Du hast gar nicht gefilmt? Was machst du denn? Ist kaputt, guys. Aber እዩት ወለወልኩት ምናምን ነገር አላውቅም። ተበላሽቶ መሰለኝ ከዚህ በፊት ግን አይሰራም። 500 ግራም ላይ ቁጭ ደርቋል። 100 ግራም ካልሆነ ብላለች እዚህ ጋር 100 ግራም ካልሆነ ካነሰ ካልበዛና ብላለች። እንግዲህ ለመዝን ነው 100 ግራም ማለት ነው። ሶ ጋይስ ለማንኛውም አሁን እንግዲህ ይኸው በቃ የሚከታተፈው ምናምን ነገር እናዘጋጃለን። እንዳያችሁት የተለያዩ ነገሮች ገዝተናል። ላላ ሻምፒዮን ምናምን ቃሪያ ያ አሁን 100 ግራም ለመዝን ነው። ለማንኛውም ሰርቷል። ኦ ማይ ጋድ ይሄ ጋይስ ሰርቷል እንትኑ ማሽናችን Weinen? ና Doch, wie heißt es? Weinen auch. ባይነስ ማልቀስ Smalkes. ማልቀስ Malkes. ያ ና ዲ አሁን አለቅስም Malkes. ሲከተፍ አለቅሳለሁ። ያ ማስተካከል እዚህ ጋር 100 ግራም ነው ኩክ ግናው 100 ትክክለኛ 100 ላይ 100 ሲል ነው አቆምኩት። እቺ ማለች አሁን ቀጣይ ደግሞ 32 ግራም በግራም ነው። አሁን ደግሞ ይኸው ካልከተፍኩ ብላኝ የራሴ እንትን ነው። እኔ መክተፍ አልወድም ግን እችላለሁ። ተመልከቱ ታና Selber denkst du. በቃኝ እኔ በቃኝ ሱካሲስ ማለት ዲ Oh mein Gott.
እዚህ ሀገር ሳዝ ራሱ ምግብ ገይሳላ የሆነ ዶነር ይባል ምግብ አላቸው እና ጥሬ ስለሚያደርጉበት ጣዕሙን ይቀይረዋል። ሽንኩርት የሚሉ ከዛ ማለት እንግዲህ ዝግጅቱ እንደቀጠለ ነው። ኪሽኑ ተመልከቱት ጋይስ። ኪሽኑ ምስቅልቅሉ ወጥቷል። አይገልጸውም አላ ዩቲዩብ ይሰራል እናያለን። አሰራር ምናምን ነገር ምግቦችን የድንች ወጥ የምስር ምናምን ሽንኩርት ይከተፋል። እዚህ ጋር ድንች አለ። ኤቭሪቲንግ በቃ ዝግጁ ነው። የተቦካው ደግሞ ምንድነው ሊጡ ምናምን ነገር ሁሉም እዚህ ጋር አለ። ቲስኩታውስ hier haben wir ቀይ ምስር ውሃ አርጊበት እያልኳት ነው። እሻብ ግዛ እሻ ጊዜ ዲዞል ሜቫሳ ራይም ጊዜና ይገባችኋል። ተመልከቱ ውሃ አርጊበት እያልኳት ነው። አይ በቋል ውሃው ምናምን እያለች ነው። እስቲ ሰዓቱ 11 ሰዓት ከ34 ይላል። ከ30 ደቂቃ በኋላ ቼክ አፕ እንስጣችሁ ምን ላይ እንደደረስን ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ወጦችን ለመስራት እየሞከረን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ድንች በስጋ እየሰራን እዚህ ጋር ገና ውሃ ተደርጎበት አሁን ይበስላል። ገና እንደገባ ነው። ድንቹ ጥሬ ነው። ምስራችን አሪፍ ነው። አያችሁት? በደንብ ስል ነገር ብሏል። ቀዩ ምስሩ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚባለው? እረ ይሄ ነገር አሯል። ኤይ wir brauchen Wasser, komm, schau mal. Ich schwör. Es ist trocken. Es ist einfach trocken. Ihr guys, was habe ich gesagt? Ey. Was habe ich gesagt? Mach Wasser rein. Was habe ich gesagt? Guys, alles haben wir schon. Wo har ich betei? No. Das heißt, es ist genug Wasser. ለማንኛውም guys, አሁን እንጀራ አርግበት። ነይ ich will dass du guckst. aber ለማንኛውም guys, ዋን አርግበት። ካለዚያ ማረሩ ነው የነገር ይሁት። ሶ ጋይስ አሁን ደግሞ ሽሮ ነው የምሰራው ማለት ነው። የመጨረሻው ስቴፓችን ብዙ ምግብ ነው የሰራነው ዛሬ በጣም አሁን ይቀረን ሽሮአችን ነው ዛሬ ነው የከተትኳት ማለት ነው። ምስር ሰርተናል፣ ድንች በስጋ ሰርተናል። ምስር ደግሞ ሁለት አይነት ምስር ማለት ነው። አሁን ሽሮ ስጋም ደግሞ አለ በለው። ዛሬ በቃ አይነት ነው እንደጉ ግን መቀላቀል ቢመስልኝና በውሃ በጥብጭ አሁን ሽንኩርታም ነገ የጠበስኩ ነው እዛው ውስጥ ከተዋለው ማለት ነው። ቲጌ ዛሬ ሰራው የምር ነው ያላቤ ነው ማለት ነው። ሽፊት ሳለይሳ ሻቦይ ዞፍ ይገባይተስ የምር ማንኛውም አሁን ላስት ስቴፕ ሽሮውን አድርጊያለሁ። ትንሽ ውሃ እያደረኩኝ ላማስለው ማለት ነው። ሞቅ ባለው ነው መሰለኝ ሽሮውን እየበጠበጥን ነው ጋይስ። ሽሮ እኔ ብዙ ባኑ እበላለሁ ግን ያክል du musst richtig so halt መበጥበጥ Ja, so ist es jetzt. du musst es richtig mischen. wir brauchen nicht so was halt. es muss alles so durchgemischt sein. በደምብ ጋይስ በጥብጭ ምቺ ነኝ ምቺ heißt so mach weiter so Mitschi. Ja, ምቺ በጥብጭ ያ genau አሪፍ ነው። በጠበጠው ጋይስ ምቺ ስበጠበጥ ጋይስ አንደኛ ነው። ሽሮአችን ነው ቀስ አድርገን እንትን ነው እዚህ ጋር አቁላልች ያለው ምናምን ነገር ቲማቲም ቀጥኗል። ግን ነገር አይደለም ስቶዱን ማይ ጋድ እሱን ሊሶዱን ዘይ ትንሽ ቀጥኗል። አረ በስማ ቀስ ብሎ ይፍራል መሰለኝ እንተከተክ ጋይስ። ሽሮን ተመልከቱት በጣም ብዙ አረኩታላ ላይክ አይ ቲንክ ብዙ ነው ዱቄት የተጠቀምኩት። ወፍራም ነው ገና መግባት ነው። ስንት ደቂቃ ነው ለቅማውን አንድ 20 ደቂቃ እንደዚህ ያደርገውና ግን አልወፈረም በጣም ግን ሲያሩ ነው በጣም የወፈርኩት መሰለኝ። ምግቡ ጋይስ እየደረሰ ነው። በዘፈናችን ምናምን ፈታ እያለና ሶ ጋይስ እንግዲህ አሁን ጤፋችን እንደዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል። ያ መልሰን ቀላቀል ነው ከአዲስ ጤፍ ጋር ማለት ነው። ያደረውን የወለቀኑን አሪፍ ምሳሌ እስቲ እንሞክራለን። ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ አራሳ ተካቢ ለኪ የሰራ ነው ማለት ነው። ምግብ ኪችን ውስጥ እስካሁን ድረስ ካለረፍ ቪዚን ይሁን ነው ሻት ያ አልጨረስም እስካሁን ገና እንጀራ ልጋገር ነው። ሶ ጋይስ ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ይላችኋል። የመጨረሻውን ሊጣችን ይሄን መሰል ማለት ነው። በስተመጨረሻ ich zeige dir wie man das so richtig macht. Nimmst du vielleicht so viel vor einen Injera und dann machst du große Kreis von außen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brauche mehr. warte. Guys, hier ረዳች ነው እሷ እንጂ እኔ ማስፋት አቃተኝ። ያ የመጀመሪያው ጋይስ ኤስተ ፈዙህ የመጀመሪያው ሙከራ ከወጣ አሪፍ ነው። ዞሮ ምንም አይደብርም። አይ ጋይስ እንዴት ነው? Wir warten so 3 Minuten ungefähr. Aber አይኑ ጋይስ ተመልከቱ። አይን አለው የክት አይ እንዴት እንደሚወጣ ገና እኮ ነው። siehst du die Augen Alter? Das heißt also das wir es gut gemacht haben. Guys አይን ያለው እንጀራ ነገሩ በመጀመሪያ ሙከራ ተመልከቱ። አይጣፍጥ የሚለውን እሱን እስቲ እንሞክራለን። ግን ይሄ አሪፍ ነው ዞሮ Echt? Nein. Das ist eigentlich, was ich nicht machen will. Deshalb habe ich gesagt, mach du lieber. Ich habe es einmal probiert, es war so scheiße. የሩሲላንድ ፓንኬክ ምን ሳለ እያለች ነው ላይክ እሱ ብዛት የለኝም ግን ይሄኛው እንጀራ በጣም ወላታል። ኦ was passiert? ሁለተኛ እንጀራ ጋይስ የመጀመሪያው እንጀራ ተመልከቱ ጋይስ ሬስቲክሽን ጋይስ። ለማንኛውም ጨርሰናል። አሁን ምግቡን እንሞካለን ማለት ነው። እኔ ያለውኝ አንጀሊና አለች አንድ ደግሞ ፕላስ ሌላ ጓደኛ አለ። ካሜራ ላይ መተት አልፈልግም ብሏል። ያ ኮምታስ ከጊኒያ ነው። ሶ he's going to try our food ይሞካል ማለት ምግባችንን። የሰራነው ምግብ መጀመሪያ ምስር አለ፣ ቀይ ምስር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ድንች በስጋ በጣም አሪፍ የሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ድፍን ምስር ይባላል ጥቁሩ ምስር አለ። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ሽሮ ጋይስ በጣም ነው የፈረተው ነው። እዚህ ሶ ዲክ Was hast du gemacht? ይሄ ቦዘና ሳይሆን ጋይስ እንጃ
ከቦዘና የሚያለፈ ሽሮ ነው እና አሪፍ Das ነው habe ich echt ያስተዋለው gemacht und das hast du gemacht. Ja. Ja. Und hier ምንድነው wir haben so Hackfleisch gebraten የተፈጨ እንደ ዱለት ነው አለ የበሰለ ዱለት ነገር ነው so 1 2 3 4 5 wir haben 5 unterschiedliche 5 አይነት ዞሶች ማለት ነው Jetzt soll ich einfach hier drauf machen. genau und እንጀራም ተጋግሯል guys እንጀራውን der hat es richtig gut gemacht also አሪፍ ነው የሰራችው ጎበዝ ልጅ Thank you. Wer heißt es danke? አመሰግናለሁ Sag noch. አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ Thank you. አመሰግናለሁ ከሊፋ Kannst du mir alles sagen? Amassegnalo. eigentlich nur አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሌላ ማለት ይችላል guys እኔ አላውቅም So, einfach so in die Runde. ja genau tust du einfach Soße drauf የሚጠጣ ከሊፋ የምጠጣለ ኮላ ወይስ ሽሬዳው ፈማሪሽ እንዴ ja guys አሁን ሶስት ፓፓ ይቀላቀልኩ ነው ይቀላ was trinkst du und du was trinkst du በረብጠጫ Ja. Zero? Oder soll ich vielleicht lieber in die Mitte machen? Wie du willst, ist egal. Die Reihenfolge. Okay, dann machen wir das so. Oh, Shiro, ባለፈው letztes Mal hast du keine Shiro probiert. Und dieses Mal probierst du Shiro. Ich weiß nicht, ob man es Shiro nennen kann, aber es ist wie Shiro, Alter. Ja, ich denke, die ሞክራለህ ምስር kommt in der Mitte hier. Das sieht jetzt ähnlich aus. Ja. Das ist halt mein Lieblingsessen, ne, eigentlich. ኢትዮጵያ ጋር የምር በየቀኑ ምስር ላይ ካላ ብዙ ጊዜ ነበር በላው። እና ደግሞ ዱለቱን በጣም ወዳለሁ ይሄን ከሊባ አዛቄት ባስ ያለስ ካሜራ አልታይም አልፈልግም ብሏል እንጂ aber hast du schon typische Essen probiert? Noch nicht, guys. ሞክራ አቅም ኢትዮጵያ ምግብ ሰው የመጀመሪያው ነው ሞክረው Sieht man nur schwarze Hände. Ja. እጁ ብቻ የምታየው ያለሽ ነው guys ጥቁር እጁ ብቻ የምታየው ያለሽ ነው ሀውራይ ነው So, jetzt. Schmeckelas. Wer ist es nochmal? Guten Appetit. የተባረከ ይሁን es ist kein guten Appetit es ist የተባረከ ይሁን ist so Bismillah so Bismillah. ja wie Bismillah Bismillah. oder የተባረከ ይሁን ist auf also Christ Ja. es ist wie lass es so gut sein Alter und dann auf den egal welche Soße Alter Das schmeckt sogar besser. Schmeckt besser? Das schmeckt besser als was hast du jetzt probiert? Ich hab den Linsen probiert. Linsen ምስር የሞከራችሁት አፍጣታል አይ ደግሞ ዱለት geht eigentlich schmeckt gut Es geht, gut. Ja, es geht. Aber das ist mein erstes Mal gewesen. በጣም አሪፍ ነው ይመር እንደመጀመሪያው ጋር በጣም አሪፍ ፕሮቢ አለ ዱሽ was hast du jetzt gegessen የትኛው ነው የሞከርከው ነይ ካሎፍ ፕሮቢ ማዳሲያ ድንች በስጋውም ጣፍጣል ተብሏል እንግዲህ እሱም ሳልቲያ ላይ እንደምት Das ist aber scharf. ja ጣፍጣል schmeckt was hast du jetzt gegessen ja ein Fleisch und dann Linsen das will ich jetzt probieren Das schmeckt so gut. das war am Guck mal, das habe ich gemacht. Und Ja. es ist gut geworden. Du hast gesagt, Brockenbeerwasser. Es ist eigentlich gut geworden. okay sie leg mal so das ist eigentlich mein Lieblingsessen so also früher war ich schmeckt richtig gut እግዚአብሔርን ጋይስ Machen Business jetzt. የምሬን ጋይስ የኢትዮጵያ አይነት ላይክ እንትን ምስር ነው አላ በቃ ቤት የሚሰራልኝ የድሮ አይነት ምስር ነው ጣሙ Sag, wir machen jetzt Business. schmeckt das Ja. ቢዝነስ አለ ያለሽ ነው ጋይስ እንጀራ ጋር እንትን ሀሳብ አላት እንጀራ መሸጥ Money. የምር ጋይስ እንጀራ መሸጥ ሀሳብ ወይ ጉዲ Das hier ist Linsen. Also Linsen, was wir gekauft haben. Das hast du gemacht, ne? Das habe ich nicht probiert. Das ist Churro, habe ich auch nicht probiert. Schmeckt es überhaupt? Mir hat das gefallen und das hier gefallen. Ja. Probier mal das hier. Ja, Churro, arif ነው ትንሽ መብሰል ይቀረዋል aber Das gefällt mir nicht. echt? Okay, Churro du mal chat. Isst du, ich will das nicht essen. Du hast es nicht mal probiert? Doch, ich habe es probiert. Ja, wie du willst. Vielleicht ja. Ja, Churro hat damit ja Discount das. እኔ ስለሰሩት ነው እኔ ሽሮ የሰራሁት ባልሽስ gemacht habe. Verstehst du, was der sagt? Versteht er Amharisch? Nein. Jetzt kannst du ausschalten. Jetzt hast du schon gesehen. አንደኛ guys, አንደኛ Und Khalifa, was sagst du? Sag dann nächstes Mal machen wir. 1 von 10? Kleines Kaster guys, ሬት አድርጌ 10? Kaster ስትዛል እንግዲህ ተመችቷል እሱማ ያለው Warte mal, hast du jetzt alles probiert? Da hat es nicht probiert. Genau. Nee, du, hast du alles jetzt? Ja. እኔ ይሄኛው ቆይ ምስሉ ነው ሞክረው ይሄኛው ደግሞ guys ድፍን ምስሩ ነው አላ Sag jetzt. እግዚአብሔርን guys ጣፍጣ የምር es ist besser als was wir gegessen haben. Auf jeden Fall besser. እንጀራው በጣም ነው የሚሻለው ባለፈው ላይ ከበላ ነው ማለት Weil ነው es frisch ist. Gut. Sehr frisch. Ja, es ist fresh ያለሽ ነው Nee, wie heißt es frisch bei euch? fresh Amharisch. ja aber fresh versteht jeder Fresh, okay. ja es auf Amharisch heißt es አዲስ ትኩስ ነው ምናምን ግን ያው fresh ነው በቃ አላ Sag, እንጀራው አይን አለው ምናምን was heißt jetzt, wenn wir jetzt 2000 Likes haben, machen wir Fufu. Mit ihm zusammen. ጋይስ 2000 ላይክ ካገኘ ደግሞ ፉፉን ሙካል እያለች ነው ጀለስ ያስሞከናል ጀለስ ፉፉ መስላት ይችላል Fufu. ያ 2000 ላይክ keine Ahnung
ich weiß nicht 2000 ላይክ ይግባ ብቻ ፉፉን ሞክራለን ቀጣይ እና ደግሞ wenn wir 3000 ላይክ bekommen 3000 ላይክ ከገባ 3000 nicht 2 nee 3000 ደግሞ wir probieren Kasachs oh mein Gott የሷን ሀገር ምግብ ጋይስ 3000 ላይክ warum nicht ሁሌ ፕላን ታመጫለሽ wir müssen 5000 dann hier ጋይስ 5000 ላይክ ካለሽ እያለሽ 5000 ላይክ ካገኘን okay 3333 3333 ካገኘን ላይክ ማለት ነው ካዛኪስታን ምግብ ሰራናለች የሀገሯን ማለት ነው und 2000 machen wir Fufu ያ 2000 ደግሞ ፉፉ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ በቅርቡ ወደ 10000 የገባን ነው ፒስ አውት አሁን ደግሞ ጋይስ የቀረውና nicht so ልወር ወሬው እንደዚህ ምንድነው ነይ du machst so guck okay guck mal du nimmst so ein Stück Injera das ist ja na guck machst du so guck meine Hände I know guck es ist zu viel ist gar nicht so viel das ist zu viel na es ist zu viel es ist gar nicht viel doch es ist viel komm es ist gar nicht viel na mach komm bro nicht im Video du bist nicht im Video mach einfach auf einfach ich will ist normal bro ich mach das immer guys Algorithmen ja noch Xavier መጉረስ መርቷል na ich will mach einfach perfekt ist einfach guys መጉረስ እንዴት ነው like ለኛ በጣም ኖርማል ነው ሌሎቹ ካስለው እንዴ ነው deine Finger ja komm hier አለ sag hallo ich bin da አልታይም በኋላ ጋይስ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው mach deine Mütze nach unten dann sagst du einfach so hallo ja sag es ist schmeckt gut oder so arif no sag arif no so voll ጋይስ ችግር የለውም ብቻ ለማንኛውም ምግቡ በጣም አሪፍ ነበር ተመችቶናል ሁላችንም was gibt es 1 von 10 10 10 ከ10 እንዱ auch 10 von 10 10 ከ10 እሱም እኔም ጋይስ በጣም ተመችቶኛል ይጣፍጥ ነበር ምግቡ አሪፍ ነው ያ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን ቪዲዮ ከምቻችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በዚህኛው ቪዲዮ 10000 ሰብስክራይበር እንገባለን ተስፋ እናደርጋለን እንደሰማችሁት 2000 ፎሎወር 2000 ላይክ አገኘን ፉፉ 3333 ላይክ አገኘን ደግሞ ካዛኪስታን ምግብ እንሞክራለን ማለት ነው ሶ የቀጣይ ቪዲዮአችን ይሄ ሊሆን ይችላል ተቀጣይ ቪዲዮ ሰላም ሰንብቱልኝ ፒስ አውት